السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة شروحات مادة la gestion commerciale. Donc déjà dans l'exercice précédent, nous avons vu un exercice sur les opérations accomplies par les points de vente ou bien les canaux de distribution. Donc on passe au deuxième exercice, sachant que le premier exercice bien sûr, donc nous avons donné ici le prêt unitaire hors taxe, mais on passe au deuxième exercice lorsque le prêt unitaire, donc TTC. Alors on va voir comment calculer le montant hors taxe. Donc c'est les mêmes informations du premier exercice, on n'a que la différence ici, c'est le prêt unitaire TTC. Le premier exercice c'est le montant, donc le prêt unitaire hors taxe. Alors on passe à la première colonne de le montant hors taxe. Bien sûr, on a calculé le montant hors taxe à partir du montant TTC. Sachant que le montant donc TTC ou bien le montant hors taxe égale le montant TTC divisé par 1,2. Donc lorsque le taux de TVA égale à 20%. Donc ici c'est 1, le taux, mais lorsque le taux de TVA égale à 20%, donc le hors taxe égale TTC divisé par 1,2. Alors, le premier, donc la première cellule dit le montant hors taxe. Donc ici c'est le montant hors taxe, il a toujours égal le prix, la quantité, fois le prix unitaire hors taxe. Mais ici, donc on n'a que le prix TTC, ce n'est pas le prêt hors taxe. Alors, tout simplement ici, donc le prêt unitaire hors taxe égale le prêt unitaire TTC divisé par 1,2. C'est la même méthode. أنا غير كنقولوا هنايا يعني المجموع ديال الثمن خالي من الضريبة هو المجموع ديال الأثمنة يعني فيها يعني تحتوي على الضريبة مقسوم على 1.2. هنا عندنا الثمن ديال وحده واحده خاليه من الضريبه كتساوي لنا الثمن ديال يعني وحده واحده في تي تي سي كنقسموا على 1.2. alors tout simplement ici donc pour calculer le montant hors taxe, donc le montant hors taxe égale, donc elle a toujours c'est la quantité achetée fois le prêt unitaire hors taxe. Donc le prêt unitaire hors taxe هي هذه غادي نرمبلاسيوها بهاد la méthode. Donc il y a le prêt unitaire TTC donc divisé par 1,2. C'est bon. donc كناخذوا شحال كان عندنا يعني في ستوك شحال شرينا كنضربوها في الثمن اللي فيه الضريبه وكنقسموا على 1.2 باش نحصلوا على الثمن خالي من الضريبه باش تعطينا هاد لا ميثود. سي بون. دونك بالنسبه لو مونطون TTC numéro 1 ديال لا بروميير سيلول هذا. دونك شنو كناخذوا لا كونتيتي ها هي 120 كنضربوها في لو بري يونيتير تي تي سي هي 80 وكنقسموها على 1.2 باش تعطينا الثمن يعني لو مونطون اور تاكس. دونك هي 120 فوا 80 ديفيزي بار 1,2. دونك كتعطينا سي 8000 درهم. دونك هنا غتعطينا 8000 درهم. دونك بالنسبه للمونطون تي تي سي دونك لو مونطون اور تاكس numéro 2, donc de la deuxième cellule. Donc on a toujours, c'est la quantité, il y a 30. Quand on voit le prêt unitaire TTC, il y a 1200. Donc on a 1.2. Donc on a 30. Quand on voit 1200, on a 1.2. On a 30,000 ديال الدرهم. Donc هنا هي 30,000 ديال الدرهم. بالنسبة للمونطون hors taxe numéro 3, donc égale, toujours la quantité c'est 125 fois 30 divisé par 1,2 pour bien sûr calculer le prêt unitaire hors taxe. Donc c'est 125 fois 30 divisé par 1,2 égale, donc c'est 3125 dirhams. Donc 3125 dirhams. بالنسبة le montant hors taxe numéro 4, donc égal, toujours le montant hors taxe numéro 4 il y a يعني كناخذوا 40 كنضربوها في 500 ونقسموا على 1.2. donc كناخذوا la quantité 40 fois 500 divisé par 1,2. donc 40 fois 500
divisé par 1,2 donc غتعطينا 16666.67 16666.67 donc هذا بالنسبة يعني la colonne ديال le montant hors taxe. Donc on passe la remise. Donc la remise c'est la même méthode que le premier exercice. Donc ici alors le montant donc la remise toujours donc la remise donc égale toujours le montant hors taxe fois le taux. Allez, le taux de la remise. Bien sûr, ici, c'est 10% de le taux. Donc, on a la remise numéro 1. Donc, la remise numéro 1, c'est la première cellule de la remise. Donc, on a le montant hors taxe, c'est 88 000 dirhams fois 10%. Ça veut dire 800 dirhams. Donc, 800 dirhams. Et la remise numéro 2, donc, égale, donc, le montant hors taxe, c'est 30 000 dirhams fois 10% égale à 3000 dirhams. Donc 3000 dirhams. Donc ناخذوا هذا نضربوها في 10%. ناخذوا 8000 ونضربوها في 10%. يعني نضربوها في 10 نقسموها على 100 ou نضربوها في 0.1 comme vous voulez. Donc la remise numéro 3 égale donc 3125 في 10% égale donc 312.5. 312.5. بالنسبة للremise numéro 4 donc égale 16 666,67 fois 10%, donc égale 1666,67. Donc 1666,67. C'est bon, donc à la remise. Le total hors taxe, donc c'est le même que la méthode de premier exercice. Donc toujours le total hors taxe. Donc le total hors taxe égale, c'est le montant hors taxe plus donc ou bien moins la remise. كنقصوا منه شحال الثمن باش باع ليه وكنقصوا منه التخفيض اللي دار معاه. Alors بالنسبه ici donc le total hors taxe numéro 1 égal donc هذا كناخذوا المونطون hors taxe كنقصوا منه لا remise يعني كناخذوا 800 كناخذوا 8000 ونقصوا منها 800 دونك غتعطينا 7200 دونك هنا 7200. بالنسبة للتوتال hors taxe numéro 2, donc le total hors taxe numéro 2, donc toujours le montant hors taxe égale 30 000 moins 3 000 égale donc 27 000 dirhams. Donc ici c'est 27 000 dirhams. Donc le total hors taxe donc 3 égale donc troisième total hors taxe donc ديال la souris toujours هو 3125 ناقص 312.5 donc 3125 ناقص 312.5 donc غتعطينا 2815.12 2812.5 donc 2812.5. بالنسبة للثالثة حتى هو كناخدو دونك la dernière cellule ديال montant hors taxe 4 donc égale donc c'est le montant TT hors taxe ou 16 666,67 moins 1666,67 égale donc 16666.67 ناقص 1666.67 donc غتعطينا 15000 ديال الدرهم. دونك هنا 15000 ديال الدرهم. دونك كنقولوا اننا سالينا لا كولون ديال توتال اور تاكس. دونك سي لو ميم ميثود سي تري سامبل. خصكم غير تتبعوا هاد لا ميثود ديال الكالكول ونتمنى انكم تكونوا يعني فهمتوا بالنسبه للطريقه ديال الحساب ديال المونطون تي تي سي اي لو مونطون اور تاكس بلس لا تي في اي لا ريميز. بالنسبه يعني لا كولون ديال لا تي في دونك لا تي في قلنا توجور سي لو توتال اور تاكس fois le taux de TVA. Donc, n'est-ce pas la TVA numéro 1? Donc, la TVA numéro 1, c'est la TVA ديال les claviers. Donc, ici, c'est le total hors taxe. 7200 غنضربوها في 20 في المئة. غنشوفوا شحال غتعطينا. دونك 7200 fois 0.2 égale. دونك كتعطينا 1440 درهم. دونك 1440. بالنسبة لا TVA numéro 2
égal, donc il y a 27000 fois 20%, donc 27000 fois 0.2 غتعطينا 5400 درهم. دونك 5400 درهم. بالنسبة لا TVA 3 دونك ديال لي سوري، دونك كناخدو لو توتال سي 2112,5 فوا 20% هي 2812.5 فوا 0.2 غتعطينا 562.5 562.5. بالنسبة لا ديرنيير TVA numéro 4 donc égale 15000 fois 20% donc égale donc il y a 3000 donc 15000 في يعني سميتو غتعطينا هي 3000 سي بون. دونك بالنسبة لا كولون دونك لا كولون ديال لو توتال TTC دونك لا كولون ديال لو توتال دونك لو توتال TTC donc le total TTC toujours le total TTC égale le montant donc le montant ou bien le total hors taxe donc on a le total hors taxe plus la TVA, le total hors taxe plus la TVA. Donc le total TTC, le premier total TTC, donc le total TTC égale le total hors taxe c'est 7200 plus 1440 dirhams. Donc ناخدو 7200 درهم زائد 1440 درهم دونك غتعطينا 8640 درهم دونك 8640 ديال الدرهم. بالنسبة دوزيام توتال دونك لو توتال TTC numéro 2 donc TTC numéro 2 هو توتال اور تاكس هي دونك 27000 زائد 5400 ايغال دونك 27000 زائد 5400 دونك غتخرج لينا 32400 درهم دونك 32400 درهم. بالنسبة دونك الثانية دونك كاين عندنا بالنسبة نيميرو 3 TTC دونك TTC numéro 3 donc toujours c'est 2812,5 plus 562,5 donc كناخدو 2812.5 زائد 562.5 وبالتالي غتعطينا دونك غتعطينا 3375 درهم دونك 3375 درهم. بالنسبة الثانية دونك لو توتال TTC دونك توتال TTC numéro 4 égal دونك لو توتال TTC numéro 4 هي 15000 ديال الدرهم زائد 3000 ديال الدرهم دونك غتعطينا 18000 ديال الدرهم دونك ici c'est 18000 ديال الدرهم. وبالتالي كنكونوا اننا سالينا ليكزارسيس ديالنا. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا يعني لي ميثود pour calculer bien sûr le montant hors taxe, la remise, le total plus la TVA et TTC وكنتمنى انكم تفهمتوه وشكرا. حتى يعني لا فيديو بروشين ان شاء الله on va voir يعني deuxième cours ou bien deuxième chapitre والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.